Yo, what's up mga kahanggaw? Naa day mi diri karon sa kakahuyan naglatagaw, kauban ang akong igsuon ug ang akong igagaw. Naa day may nakita isa ka babaeng bugaw nga taga Kamputhaw, kauban ang iyang Amerikanong hilaw. Kana bitong gabi na mo manglakaw, pero wala pod mi kabalo nga naa pod ay magtikaw-tikaw sa taknang mamingaw. Pasensya na kayo mo mga kahanggaw ning akong video nga grabe kadaghang langaw. Kamo nagitay sa butan-aw og sa dihang gipangutana sa akong igagaw ang kaning babaeng bugaw nga taga Kamputhaw kung asa sila padulong. Moadto daw sila sa Malubog Dam kay gipulaan na kuno sila sa Matinaw. Og kana bitaw makaigsuon ka og makaigagaw nga kulisaw, diha arang makalingaw. O atik-atik ra ni sila para palitan sila og siupaw kun dili ampaw or nangayo baka nigbahaw kay basig gigutom niya wala pa biya ni pamahaw. May untag muhatag og pangkulapo apilan pang kinilaw aron matagbaw og malingaw ang kulisaw na kong igsuon og igagaw. Paabot-abot ta mga kahanggaw kay basin ang Amerikano mokuot sa iyang bulsa nga buslot. Ato ara nilipot na sa lubot, agoy na lapas abi man mukuot sa lubot, muragwa gini plano mohatag ang Amerikanong hilaw pagkatihika sa kurimaw, himbaw-an padili mohatag may pay gipasungay na lang sa kabaw.